Hello ka barangayan ti Maligaya. Dadtoy nak extreme at patriman ti cellphone ko na LCD kit na tinag yan. Ditoy cellphone ko kit inayam datoy ako ko kit na tinag. Ito nga nabitak na LCD. Okay, sige tayo. A few moments later. Okay, dito cellphone ko. Kit pinakaramid na. So maawis kayo nga umayag patriman ditoy. Sige, agispin kaan, madam. No, makita tayo no maalam dyan libre nga LCD. Sige, agispin kan patayi ka mon. Ay kit ditoy. Wen. Sano Sige. ay pakasjay? Pakasjay. Itayigid na ti pindutem. Tatata. Yan, patayi ka. Yun. Sigurado atan Di Ada mo wifi mo. Isurat ko namin diyan. Ang ating password mo. makita no niya ti libre ni madam. Taga Maligaya. Nagumpong. Insihit ka lang karon. Nagparami diti LCD. Oops. Satan. Oh. Ay, tingnan sa. Ay, tiret. Tiret na. Ako pa tiret. Free case. Okay, sige. At ti libre tata. Free case? Well, free case. Okay. Ito libre nga casing na. Okay yan? Okay yan? Okay. Okay, sige garad.